नमस्कार मु अक्षय मुख्य संपादक नियाली जिंदाबाद। दर्शक बंधु आज हूँ पवित्र रंगर पर्व होली आई अवसर रे आमे समस्ते नियाली अंचल प्रत्येक आबाल वृद्ध वनिता जो होली उत्सव माहौल सामिल होती आमे से सामिल होइछु। विशेषकर सर्वप्रथम मु जनाऊँ आपण मानक होलीर शुभेच्छा आम जिंदाबाद परिवार पक्षर। आम परिवार रे डॉक्टर केदारनाथ साहू, कवि प्रसाद पांती, संतोष कुमार बारिक, मधुस्मिता साहू सहित मु अक्षय आम आज बाहरीचु होली खेलवाई एवं होली रंगर खेल रे सामिल होगापी। तेज आसतु ये जो माहौल तैयारी नियाली रे ये जो रंगर पर्व आज ये सामिल होगा एवं समस्त को होलीर शुभेच्छा जनइबा सह किछि व्यक्तिविशेष आलोचना करी सेमानक ठारू होलीर वार्ता साउंटिबा। डाक्टर चित्तरंजन मिश्र नियाली जिंदाबाद पक्षर आपन को पवित्र होलीर अनेक अनेक शुभेच्छा। कौन रहिबा आपनकर आज वार्ता? पवित्र दोल आ होली दीटा का आम हिंदू धर्मर बड़ पर्व, ओडिशार भी गोटे बड़ पर्व। केवल जे गोपाल माने याकू बेसी उत्साहर सहित पालन करती ता नुहे, आमे समस्ते हिंदू धर्मर जिते लोक अच्छा समस्ते अत्यंत आनंद उल्लासर सहित याकू पालन करूँ। आ होली हूँ गोटे एमती दिन जो आम सबुआडे बुली बुली समस्ते निज निज भितर देखा साक्षात हुए, परस्पर को रंग बोलिया भितर आमर हस खुशी हुए, आम परस्पर को स्नेह श्रद्धा बांटू एवं खाइबा पीवा आनंद उत्साहर पर्व हूँ होली। तेणु समस्त मो तरफ होलीर शुभकामना एवं अभिनंदन। मु प्रशांत सिंह नियाली ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच और नियाली बासिंदा। स्पेशल करी आज होली रे नियाली जिंदाबाद पक्षर आपन को होली शुभेच्छा। कौन रहिबो वार्ता आपन? नमस्कार, मु समस्त को आपण मान माध्यम रे नियाली अंचलवासी को आज होलीर पवित्र आमर होली पूर्णिमा जो रंग सुखुशीर माहौल समस्त को अभिनंदन जनाऊँ। आपण मान जो लोक मान पाखे पहुँचिकी ये जो कर आपण मान धन्यवाद समस्त मंगल कामना कर। प्रोफेसर सौम्य मिश्र चित्तरंजन सभासद नियाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी समस्त होलीर अभिनंदन। होली आमर हिंदू धर्मर पर्व कहले चलिबो, किंतु एटा गोटे नियारा पर्व एथिपई एथिरे कोनोसी उच्च नीच जाति ए सबुर भावना को दूर करथाय होली। पूर्व समय रे जतरो होली खेल होउतला सेटा एथिपई होउतला जे समस्ते निजर स्तर भूलिकी केवल मनुष्यत्व बा सेई जो धर्म मनुष्य धर्म ताकू देखिकी समस्ते एकाठी आसी मिसिबे। चारियाड जाक युद्ध चलीची, मनांतर मतांतर बाड़िया पिटा कंपटीशन ए सबु भितर होली पर्वर महत्व बहुत अधिका। एथरे समस्ते मिसिबे एवं निजर जो स्तर बा जो पैसा मटेरियलिस्टिक जिंस ए सबु को भूलिकी केवल मनुष्य हिसाब रे खेलिबे। हैप्पी होली टू ऑल। त्रिलोचन बेहरा नियाली आपन को नियाली जिंदाबाद पक्षर होलीर अनेक अनेक शुभेच्छा। आज एई अवसर रे आपनकर कोन वार्ता रहतो? धन्यवाद जिंदाबाद। आज हूँ होली पर्व जातीय प्रदर्शन निर्शेष आम समस्ते सब भेदभाव को भूली गोटे दिन आनंद उल्लास सहित पालन करूँ। समस्ते परस्पर को रंग देखे अभिनंदन ग्रहण करूँ। ये पर्व हूँ आनंद उल्लास पर्व। समस्ते समस्त को भूली समस्ते समस्त अभिनंदन आज आनंद उल्लास सहित आनंद उल्लास सहित पालन करूँ। हूँ प्रभु श्रीकृष्ण जिते रंग खेलुले अनुसरण करे आज आम समस्ते सारा भारत वर्ष आज आनंद उल्लास समस्ते आज गोटे रंगर माहौल कर समस्त जीवन आनंद उल्लास भरी हूँ प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे प्रार्थना। मीर नायक नियाली समाजसेवी युव कार्य होली अवसर रे नियाली जिंदाबाद पक्षर आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा। कौन रहिबा आपनकर वार्ता? धन्यवाद आपन को अनेक अनेक शुभेच्छा। वार्ता आज दिन गोटे खुशी दिन ये दिन में आम ये जिनस भगवान पाखे जनइबा कि आज दिन सुखमय हो खुशीमय हो भाईचारा भितर सका संध्या पर्यटन कटि जाऊ या भगवान के निकट प्रार्थना किसी कली झगड़ा न हो सुचारू रूप से सब जिन समापन हो। धन्यवाद। मु युव समाजसेवी रंजन कुमार लेखा पवित्र होली अवसर रे नियाली जिंदाबाद पक्षर आपन को आपण माने सत्यान को शुभेच्छा शुभकामना। तेज आज आपण पक्षर
କଣ ରହିବ ବାର୍ତ୍ତା? ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ରହିବ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ନିଆଳିର ଆଇଆଇସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ। ନିଆଳି ଆଇଆଇସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହେଇଛି ଏଠି ଯୋଉ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ଏରିଆ ସବୁ ରହିଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ହବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତି ବର୍ଡର, ପ୍ରତି ନଈ ଘାଟ, ପ୍ରତିଟି ଛକ, ପ୍ରତିଟି ବଜାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ସବୁ ରେଡ୍ କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 1775 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମଦ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ କୋଉଠୁ? ମଦ ପିଇକି ଲୋକ ହୋଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରନ୍ତି, ମଦ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ନିଆଳି ଆଇଆଇସି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ହୋଲି ପାଳନ ହଉଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ଆର ବର୍ଷ ଏଠି ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ହୋଲି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭାଇଚାରା ସହକାରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହଉଛି, ଆଖପାଖ 30ଟା ଗାଁ ମୌଜାର ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗଳଦାରି, ଏରଡା, ଆମର ତିଉଡ଼ି, କପାସୀ, ବାଘମରା, ପହଙ୍ଗା, ଆମର ରାଣୀଓଳା, ଏ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଅଠାନ୍ତର, ସୁନ୍ଦରଗା, ବରିଶଣ, ଏରଡା ବରିଶାଇ ସମସ୍ତ ମୌଜାର ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଭାଇଚାରା ସହକାରେ ଆମେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ପହଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ବାରିକ। ନିଆଳି ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଲିର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପହଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପହଙ୍ଗାରେ ଆମ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିଜିଟାଲର ହିରୋ। ନିଆଳିରେ କ'ଣ ଡିଜିଟାଲରେ ଲେଖା ପକାଇବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନିଆଳିବାସୀ, ଯେ ଦେବ ବା ରାଜା କ'ଣ ପକାଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେବ, ତୁମକୁ ନିଆଳି ଜିନ୍ଦାବାଦ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଅନେକ ପବିତ୍ର ହୋଲି ପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା। କ'ଣ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା? ହୋଲି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଏ ହୋଲିଟିକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରଶାସନର, ତାକୁ ଆମେ ମାନିକିରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହୋଲିକୁ ଖେଳିବା ଏବଂ ଆମର ମେନ୍ ଏମ୍ ବା ମୋଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ, ଏହା ଶୋଭନୀଶ୍ୱର ଏବଂ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।